salamat sa pagbisita, sa pag-drop by sa Tirada News Online. Ang satuyang bagong katirada, walang iba kundi si Madam Rosabel Abil Boten, ang lahi kang mga matatalino. Ayan na. Ate, Madam baga. Siguro kakantaon ka ni Madam Abil, Woman in Love. Tayo yung tigpapararikos digdi. Sige. Welcome po, Madam Abil. Mo ko yung headset na tabi. May lang sa ko yung Kagayunan. Ay, Diyos me. Binabati ko si classmate na Ani Abil tabi Ayan magayunan Madam Abil Magayun. Sige, maray na pagkahapon po sa imo, Madam Abil. Maray na hapon man, tabi Mr. Okay, Tirada. Kumusta po, ano po ang feeling na yung ka na po sa Tirada News Online? Okay lang, medyo nervous ko din. Mga katirada, world artista na si Madam Abil. Siya sa Tirada News Online kung saan nadadala na kang bilog na mundo. Welcome sa Tirada News Online, tabi, Madam Abil. Salamat tabi sa pag mainitununo na pagtanggap nindo sa mo yung magagamdig sa Indong Studio. Ako lang kami mag-agawang po kami. Lalo kung mailing mo po, Madam Abil, ang grupo sa Tirada News Online, talagang masabi ka, super harmonious ang Tirada News Online. Salamat. Sabi ni Primang Maldita, si Rose Duterte, wow, welcome po. Aram niya po kataning Welcome po, Madam Rosabel Boten sa Tirada News Online. Salamat. Welcome po kamo. Nasa Saudi po paano siya, Madam Abil. Ano po ang, sige, bati na po tabi, Ma'am Abil, kung sisay po ang babati unta po. Bago ka kumanta, ano po pala ng kanta mo, Madam Abil, kaanapon tango na? Count on you lang sa araw ba? Count on you. Sige. Pag nasanay na, okay, alam ka naman. Request mo ini kay Papa Dogs na pamati ko Eyo. Sige po, bati na po muna, Ma'am Abil. Sige, maray na hapon po sa Ilugabos, sa mga viewers, sana po, di ka mo magkangaratulog pag ako nagkanta na. Sa gabos po na tropa po kang Tirada News Online. Salamat tununon sa mainitunon na pagtanggap nito sa muya, digdi sa Indong Stasyon. Salamat tunon. Sabi ni Bro Dick Superman Nabia, nadagdagan naman sa mga magayon sa Tirada News Online. Wow, salamat ton. Kaya bunga. Tapos sabi pa ni Ate Ishi, hello po, Ma'am Rosabel Boten. Sabi pa ni Kuya Renato Papa Piolo Pascual Piolino. Maray na hapon tabi sa imo, Madam Abil Boten. Salamat. Maray na hapon man. Nagulong talaga nag-awi welcome sa imo. Sa ito mag-agumpa lang tabi. Okay na po, Ate Abil, Madam. May babati yung ka pa po, baka may nalingawang ka. Basta binabati ko na Gabos na. Okay, gabos na. Ang akong pamilya ko dyan sana, din daw ko pagulukan niya ako na ulit. Okay, ikaw, Sinda. Ni si tutok na si Salvi Dagta, nasa Dubai man ini. Sabi niya, hi, shout out po kuya. Actually, naghanap ini di composer, Papa Don Romantico ki maagumda sa iya. Tigba para ako kanini, kapamilya mo, dahil ka pwede. Iga na wala, sige daw po. Iga na po. Wala po. Sige daw po. Hello, Igwa na. Okay na. Sabi man kang saro sa mga magayon sa Tirada News Online, Ma'am Tess Ludronyo gayon sa Dia. Welcome po, Ma'am Rosabel sa Tirada. Yan. Salamat. Welcome po sa inyo. Oo. Salamat. Talagang sabi ni Brodek na dagdagan ang magayon kan Tirada News Online. Sige. May sasabihin ka pa po, Mama Ben? Wala naman, tagaro, grabe na nervous. Isipon mo, gari lang nagtaro. Sa mga nagkakapanon po na 122, live news, hindi na po si Madam Abil Boten. So sa iyang count on you. Okay? Paragpagan.
when I feel like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. Oh, narrow, we've been so far. We've swum at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Have come and gone. Some left me alone, but I've stared at these walls before. Made me blue. All alone, in my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. Why or where? No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, long as it's close to you. Oh, oh. Hello, everyone. To be there, no questions in the air, no asking why or where, no looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. Oh, now I traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that
on you.